आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद बिहार विधानसभा पाई आज प्रथम पर्यायर 121 आसन लगी आरंभ है भोट ग्रहण। हिंसा परित्याग करी समाजर मुख्य स्रोत सामिल होगा लगी माओवादी मानकु उपराष्ट्रपति आह्वान। जातीय संगीत वंदे मातरमर 150तम वर्ष पूर्ति अवसर में वर्षव्यापी हेबाकुथिबा कार्यक्रमर आसंताकाली शुभारंभ करिवे प्रधानमंत्री। कोची स्थित नौसेना बेस्रे आज इक्षक जहाज को आनुष्ठानिक भावे नियोजित कराजिब सेवारे एवं कारारा ओभाल ठारे आज भारत ऑस्ट्रेलिया मध्य खेलाजिब चतुर्थ टी20 आंतर्जातिक क्रिकेट मैच। बिहार विधानसभा पाई प्रथम पर्याय मतदान किछि समय पूर्व आरंभ होइछि। 18टी जिल्लार 121टी विधानसभा आसन निमंते आज भोट ग्रहण करा जाउछि। मुक्त अबाध और शांतिपूर्ण भोट ग्रहण पाई निर्वाचन आयोग निर्देश अनुसार प्रशासन पक्षरु आवश्यक पदक्षेप निया जाइछि। पाटना, वैशाली, नालंदा, भोजपुर, मुंगेर, सारण, सिवन, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर आदि जिल्लार सकाळ 7टारू मतदान आरंभ होई संध्या 6टा पर्यंत चलिबो। तेबे सुरक्षा कारणरू सिमरी भक्तियापुर, माहिसी तारापुर, मुंगेर, जामालपुर समेत सूर्यगढ़ विधानसभा निर्वाचन मंडली रे थिबा 56टी पोलिंग बूथ रे भोट ग्रहण संध्या 5टा पर्यंत कराजिबो बोली जणा जायछि। समग्र निर्वाचन प्रक्रिया को तदारख करबा लागि 45,341टी मतदान केन्द्र रे वेबकास्टिंग व्यवस्था करा जायछि। भोट ग्रहण केन्द्र रे राज्य पुलिस समेत केंद्रीय सशस्त्र अर्धसामरिक बाहिनी को मुतयन करा जायछि। नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देवा लक्ष्य 926टी बूथ रे महिला कर्मचारी को नियोजित करा जायछि। एथिसहित 320टी आदर्श बूथ मध्य प्रतिष्ठा करा जायछि। भोट ग्रहण को उत्तम परिचालना करबा लागि पाटना ठारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय रे स्वतंत्र कंट्रोल रूम स्थापन करा जायछि। ए संपर्क में अधिक सूचना दे आम संवाददाता कहते एही पर्यायर 3,75,00,000 ऊर्ध्व मतदाता 1,314 जन प्रार्थी राजनीतिक भाग्य निर्धारण करेंगे। एमानक मध्य 122 जन महिला प्रार्थी थिबा जणा जायछि। एनडीए पक्षरु जनता दल संयुक्त सर्वाधिक 57टी आसन रे बीजेपी 48टी, एलजेपी रामविलास 14टी और राष्ट्रीय लोकमोर्चा 2टी आसन रे प्रतिद्वंदिता करुछन्ति। अन्य पक्षरे महागठबंधन पक्षरु आरजेडी सर्वाधिक 73टी आसन लगी प्रार्थी देथिबा बेले कांग्रेस 24टी और सीपीआईएमएल 14टी आसन लगी प्रथम पर्याय निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता करुछन्ति। एही पर्यायर नीतीश कुमार कैबिनेटर 16 जन मंत्री राजनीतिक भाग्य निर्धारण हेबो बोली आम संवाददाता जणाइछन्ति। शांति बिना विकास संभव नुहे बोली उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मत व्यक्त करिसेंति। गतकाली रायपुर ठारे अनुष्ठित छत्तीसगढ़ राज्य प्रतिष्ठार रौप्य जयंती पालनर उद्यापनी समारोह उद्बोधन दे से कहिसेंति। राज्यर विकास दिगरे बाधा सृष्टि करुथिबा नक्सलवाद कार्यकलाप को गत किछि वर्ष मध्यरे संपूर्ण रूपे मूलोत्पाटन करिबारे एक उल्लेखनीय सफलता हासिल करथिबारु श्री राधाकृष्णन एहार प्रशंसा करिसेंति। उभय केंद्र और राज्य सरकार मिलित उद्यम सहित स्थानीय संप्रदाय सहयोग माध्यम राज्यर नक्सल प्रभावित जिलागुड़िकरे वर्तमान शांति प्रतिष्ठा हो पारिछि बोली से कहिसेंति। हिंसा परित्याग करबा सह आत्मसमर्पण करी समाजर मुख्य स्रोत रे सामिल हेबा लागि एही अवसर रे उपराष्ट्रपति माओवादी मानकु आह्वान दैछन्ति। गत 25 वर्ष मध्य छत्तीसगढ़ सामाजिक, अर्थनैतिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक समेत विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हासिल करिथिबारु उपराष्ट्रपति एहार प्रशंसा करिसेंति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली नूआदिल्ली रे जातीय संगीत वंदे मातरमर 150तम वर्ष पूर्ति अवसर में वर्षव्यापी हेबाकुथिबा कार्यक्रमर शुभारंभ करिवे। संस्कृति मंत्रालय पक्षरु एही उद्घाटनी समारोह आयोजन कराजिबो। एही कार्यक्रम आसंताकाली ठारू आरंभ होई 2026 नवेम्बर 7 तारिख पर्यंत चलिबो बोली जणा जायछि। एही संगीतर कालजयी रचना भारतीय स्वाधीनता संग्राम को प्रेरणा जोगाइबा सहित जातीय गर्व और एकता को बजाय रखिबा दिगरे प्रेरणार उत्स होई रहिछि। एही वर्षव्यापी कार्यक्रम आयोजन संपर्कित एक प्रस्ताव को केंद्र कैबिनेट गत मास 1 तारिख में मंजूरी प्रदान करथिले। आसंता काली एही अवसर में प्रामाणिक चित्र प्रदर्शित हेबा सहित प्रधानमंत्री स्मारकी डाक टिकट और मुद्रार उन्मोचन करिवार कार्यसूची रहिछि। आपण माने संवाद सुनुचंती आकाशवाणी रो। भारतीय नौसेना पक्षरु आज कोची स्थित नौसेना बेस रे इक्षक जहाज को आनुष्ठानिक भाव सेवार नियोजित कराजिबो।
नौसेना मुख्य आडमिराल दिनेश त्रिपाठी उपस्थित ଏହି ଜଳ ଅବତରଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି, ଇକ୍ଷକ ହାଇଡ୍ରୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସର୍ଭେ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇକ୍ଷକ ହେଉଛି ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକକଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ 3ଟି ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା କାଳରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର 2017 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ହାତରେ କୌଣସି ଟ୍ରଫି ନଥାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟ୍ରଫି ସହିତ ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉପ ଅଧିନାୟକ ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳ ଲାଗି ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନ ସିନ୍ଧୁଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରମ ଓ ନିୟୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଦୋହାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତର ପକ୍ଷ ରଖିବା ଅବସରରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମାଣ୍ଡବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭାରତର ବୈଧ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦିଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଆସିଛି। ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ନାଗରିକଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ସମୟରେ ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ଏହି ଦେଶର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବରଂ ନିଜ ଦେଶର ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ସଫଳତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନ ତର୍ଜମା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ମାଣ୍ଡବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। पाकिस्तान ने सस्टेन्ड हॉस्टिलिटी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से इंडस वाटर ट्रीटी की स्पिरिट को कमजोर किया है। उसने भारत के लेजिटिमेट प्रोजेक्ट में रुकावट डालने के लिए ट्रीटी मैकेनिज्म का बार बार गलत इस्तेमाल किया है। जहां तक भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का सवाल है, पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, खासकर तब जब वह भारत के नागरिकों के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में लिप्त है। पाकिस्तान को चाहिए कि वह आत्ममंथन करे। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡକ୍ଟର ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଅମୁଲ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଇଫ୍କୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବଦା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ତଥା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ବିବିଧ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ନବର ସୃଜନତା ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି। ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡଠାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର ଲକ୍ସନ୍ଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ପରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ଲାଗି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି କୁଇନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ କାରାରା ଓଭାଲରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 1:45 ଆରମ୍ଭ ହେବ। 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଟି20 ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 1-1ରେ ବରାବର ରହିଛି। फाइट विश्वकप 2025 टूर्नामेंट भारतीय चेस खेलाड़ी ग्रैंडमास्टर डी गुकेश अर्जुन एरिगाइसी और पेंताला हरिकृष्णा तृतीय पर्याय को उन्नीत होती। गुकेश काजाखस्तान काजिबेक नोजरबेकू और एरिगाइसी बुल्गेरिया मार्टिन पेट्रोव को परास्त कर हरिकृष्णा प्रतिद्वंदी आर्सेमेक निस्टर विपक्ष में विजयी हो तृतीय पर्याय को उन्नीत होती। मुख्य संवादगुड़िक पुणी थे। बिहार विधानसभा पाई आज प्रथम पर्यायर 121 आसन लगी आरंभ है भोट ग्रहण। कोची स्थित नौसेना बेस रे आज इक्षक जहाज को आनुष्ठानिक भाव नियोजित करा सेवारे एवं कारारा ओभाल ठारे आज भारत ऑस्ट्रेलिया मध्य खेल चतुर्थ टी20 आंतर्जातिक क्रिकेट मैच। संवाद शेष है।